until it was gone. A second once in a lifetime may be too much to ask, but I swear from now on, if ever you're in my arms again, this time I'll love you much better. If ever you're in my arms again, this time I'll hold you forever. This time will never end. Now I'm seeing clearly how I still need you near me. I still love you so. There's something between us that won't ever leave us. There's no letting go. We had a once in a lifetime, but I just didn't know it till my life fell apart. A second once in a lifetime isn't too much to ask, 'cause I swear from the heart, if ever you're in my arms again, this time I'll love you much better. If ever you're in my arms again, this time I'll hold you forever. This time will never end. Never end. The best of romances deserve second chances. I'll get to you somehow, 'cause I promise now, if ever you're in my arms again, this time I'll love you much better. If ever you're in my arms again, this time I'll hold you forever. This time will never end. If ever you're in my arms again, this time I'll love you much better. If ever you're in my arms again, this time I'll hold you forever. This time will never end. If ever you're in my arms again. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Usa ka ba nga anaa sa kagul-anan ug kalisdanan? I'm tired of all the billing, tired of all the killing, tired of the men who make the laws and break them anytime they please. I'm tired of all the big lies. Usa ka programa sa radyo nga maghisgot nga adunay usa nga makaluwas kanato. Walay lain kundili si Ginoong Hesukristo. Kay ang anak sa tao mianhi sa pagpangita o pagluwas sa nawala. Lucas Kapitulo 19, versikulo 10. We will offer our tribute of praise. Tungod niini namugna ang tulumanon. Life Saving Station. Kauban sila Brother Jeffrey Espinazo o Sister Lyken Quinones. Matag Domingo sa alas 3 hangtod sa alas 4 sa hapon dinhi sa Radyo Natin FM. Life Saving Station. In the sweet by and by. Build an ark, head for the open water.
all the villain, tired of all the killing, tired of the men who make the laws and break them anytime they please. I'm tired of all the big lies. Where are all the good guys? Sometimes I swear I feel the way that Noah did when the Lord commanded, build an ark. Praise the Lord. Usan usab kamayong hapon sa tanan alang sa atong mga tigpaminaw sa magkalain-laing dapit. Amen. Dinhi sa probinsya sa Biliran, angtod sa maabot sa maong signal sa 103.9 region natin FM Naval. Kauban nako mga kaigsunan si Brother Ronel Haro o si Sister Ivy Pigon para sa atong programa nining kahaponon nga diin padayon ang among tinguha nga maipaabot nganha sa matag usa ang mga pulong sa Dios nga nagadala og paglaom kanatong tanan. Niining mga katapusang adlaw Brother Ronel nga daw wala nay paglaom. Amen. Atong nakita nga ang tagsa-tagsa ana-ana sa malisud nga panahon sumala sa giingon sa Biblia sa Pilipos 4:5, let your moderation be made known unto all men. Amen. The Lord is at hand, mga kaigsunan. Nga ingon ang Biblia sa Bisaya nga pinulungan, mga kaigsunan, nga atong ipakita ngadto sa tanan ang atong pagkamapailubon. Ang Dios hapit na mobalik, mga kaigsunan. Nagakinahanglan alang sa tanan nga nagahulat kang Kristo og usa ka mapailubon nga kasing-kasing, mapailubon nga pagtuo, mapailubon nga lawas diha sa daghan nga mga pamaagi or pag ginaatubang nato niining katapusang mga adlaw, mga kaigsunan. Busabot namo nga awhagon ang tanan nga nagapaminaw karon ubani kami ninyo sulod sa pipila ka gutlo nga nabilin sa atong programa oras sa atong programa o manginaot kami nga inyong ibutang ang inyong mga kasing-kasing diha sa presensya sa Dios o nga inyong ablihan ang inyong mga salabutan sa pagpaminaw o pagsabot, pagsantok sa mga pulong sa Dios nga atong pagahisgutan nining kahaponon. Mga kaigsunan, bot ko nga ipaabot ang akong pagpangumusta ngadto sa tanan nga atong mga tigpaminaw. Wala ko ninyo makauban for one Sunday lang. One Sunday. Just last Sunday, mga kaigsunan. Salamat sa Dios nagmalampuson ang atong pagbisita sa atong mga kaigsunan sa dapit sa Pampanga o sa Dios ang paghimaya sa ilang makusganon o malipayon nga pagkinabuhi bilang mga Kristohanon, mga kaigsunan. O mao kini ang akong mga pagpasalamat sa tanan nga mga kaigsunan nga nagasuporta sa maong buluhaton sa Life Saving Station. Ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. Ay balo kitang tanan na sayod nga ang maong programa dili makapadayon kung walay mga pagampo, walay financial nga mga bahin, mga kaigsunan o kining tanan nagkalakip-lakip alang sa kaayuhan sa maong programa, mga kaigsunan. Og hangtod nga inyo pa kaming madunggan, hangtod nga na pa mo'y madungog nga mga tingog namo dinhi sa istasyon, boting naon, mga kaigsunan, nakabayad pa minana. Amen. Kon dili namin ninyo madunggan, wala na mo'y mabati o madungog nga programa sa Life Saving Station, boting naon wala na kami gikabayad niya na, mga kaigsunan. O manginaot kami ang tagsa-tagsa nubanan sa inyong kinasing-kasing pag-ampo, pagpangilyo po sa Dios nga unta ang provision sa Dios. Amen. Magpadayon nga magasuporta, mag-supply sa maong programa, mga kaigsunan. O kon gibati nimo nga ang maong programa nakatabang nimo sa imong palambo, sa imong espirituhanong pagkinabuhi, you are free to extend your love offering, mga kaigsunan, para sa maong programa. O salamat sa Dios nga niining kahaponon adunay ginapaabot ang Dios nga mga mensahe, Brother Ronel. As what we have experienced and see nga niining mga katapusang adlaw, halos tanan anaa sa mapait nga kahimtang sa pagpasan sa daghan nga mga palasanon sa kinabuhi. O nakita nato, mga kaigsunan, diha sa kinabuhi sa mga Kristohanon, sa dili Kristohanon, sa mga magtutuo, sa dili mga magtutuo, alos ang tanan, mga kaigsunan, anaa sa kapait sa pagpasan sa mga palasanon sa kinabuhi. Apan, mga kaigsunan, alang ka nato nga naay pagtapod o pagsalig na ay Dios nga gilauman o gisaligan. Ang Biblia nagpasalig nga nag-ingon siya, mga kaigsunan, dili kita niya pagabiyaan nga daw mga ilo. Busa nining kahaponon maghisgot kita bahin, mga kaigsunan, sa mga palasanon. No, Brother Ronel,
sa imong kinabuhi no karon usa ka pa kabatan-on siguro adunay plus anon nga para sa batanon. Amen. Adunay plus anon para sa mga single. Yes. Adunay plus anon para sa mga pamilyado. No, adunay mga plus anon nga magkalain-lain sa matag usa mga kaigsunan. Apan ang Biblia adunay rekomendasyon bahin nini. Gumikan nga dili kita exempted because we are still in this world mga kaigsunan. Dili kita exempted bahin sa mga palasanon ug sa mga daladon nato samtang buhi pa kita, no? So kung dili na nimo gusto nga may nakay palasanon, wa nakay di nimo gusto nga nakay problema unsa diha, simple lang. Away na. Pahulay na. Na mga kaigsunan, simple lang, magpahulay na. But if you want to live, gusto nimo pang mabuhi, andamang imong kaugalingon sa pag-atubang sa mga palasanon nga moabot unya sa imong kinabuhi. Amen. But I tell you, dili nimo makaya ang pagcarry, pagdala sa mga palasanon, mga kaigsunan, kung wala kay katabang. Ug ang usa sa mga nagpasalig nga motabang kanato nga mauray makahimo sa paghatag kanato mga kaigsunan og insakto nga tabang sa pagpasan o pagdala sa mga palasanon si Ginoong Hesukristo lamang. Busa mo kini mga kaigsunan nang among buti paabot kaninyo nga niining mga panahona sa mga palasanon, niining panahona nga puno sa mga kagulanan, pagsulay, problema sa kinabuhi. Aduna kitay kalauman, aduna kitay kadangpan, aduna kitay matawag, walay lain si Ginoong Hesukristo. Busa niining kapunon sa atong pagpadayon, gihangyo ko kamo sa pagduko sa inyong mga ulo ug magampo kita. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan, Ginoong Hesukristo, padayon ang among pagdangop sa bala nimong trono nining kapunon. Dala ang among mga kaugalingon o Dios, kay nasayod kami, nga diha kanimo sa imong trono ug sa imong presensya, aduna kami kalauman nga mga butang nga gihingyap sa among mga kasing-kasing. Diin gani ang imong presensya o Dios, adunay kagawasan. Amen. Diin gani ang imong presensya, adunay kalipay. Diin gani ang imong presensya o Dios, adunay kaayuhan. Yes, Jesus. Busa tudloi kami og tabangi kami nga kanunay mangita sa imong presensya o Dios og kanunay nga magpailalom sa imong pagbulutan nga aron ang among pagkinabuhi mahimong hapsay diha sa imong atubangan. Salamat, i-bless ang among mga tigpaminaw, ang nagalantaw, ang tanan nga nagasubaybay sa among programa. Ipahiluna ang among mga una-una og kasing-kasing ang imong mga pulong magapanlihok sa among mga kinabuhi. Salamat, Lord. Itugyan og isalig namo kanimong tanan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ato nga ablihon ang atong mga Biblia dinhi sa libro sa Salmo 55 versikulo 22 hangtod sa 23 mga kaigsunan. O palihog og andam Brother Ronel sa binisaya nga pinulungan may tungod sa atong paghisgutan niining kahaponon mga kaigsunan. Psalms 55 in verse 22 to 23. Cast thy burden upon the Lord, and he shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. But thou, O God, shalt bring them down into the pit of destruction. Bloody and deceitful men shall not live out half their days. But I will trust in thee. Pakibasa ko sa Bisaya. Itugyan mo kang Jehova ang imong palasanon. Amen. Ug siya magasapnay kanimo. Dili gayud niya pasagdan nga mabalhin ang matarong. Apan ikaw o Jehova, magapakanaog kanila ngadto sa gahong sa pagkalaglag. Ang mga tawo nga giuhaw sa dugo ug mga limbungan, dili sila mabuhi sa katunga sa ilang mga adlaw. Apan ako musalig kanimo. Amen. Dalaygon ng Dios mga kaigsunan. So niini nga kahaponon paghisgutan nato what to do with our burdens. Meaning mga kaigsunan, nag-ingon ang atong gibasa karon, cast thy burden. Everyone, ang matag-usa kinahang or makahimo gayod sa pag-eksperyensya sa kinabuhi nga adunay palasanon. Amen. No? Ikaw, Brother Ronel, sa imong kinabuhi, pila na imong edad karon? 22. 22 ka pa. Sa imong panuigon nga 22, have you experienced that you are carrying some burdens? Yes, Pastor. So, unsa nga burden ang imong may share nga na feel nimo or imo nang napasan ni ana nga panuigon nimo? Kuan,
Anhapag kaya nakuan na nakon pag-eskwela. Yan ang imong pag-eskwela. Asa Yan. nga burden. It's a burden for you. Why? It's a lot of things to fix aron matapos ang imong pag-eskwela, mga kaigsunan. Hinoon, dinining kalibutana sa atong gikaingon ganiha, ang matag usa adunay magkalain-lain nga mga burdens. Amen. Na mga kaigsunan, we are all familiar with burdens. Kitang tanan, mintras ang tao na insaktong pagpanabot, na nasa hustong panuigon, makabalo na sa maayog sa dili, makabalo na sa makapoy og sa dili, kabalo na sa kanang gitawag nga hayahay og dili. Ayan, kabalo na mga kaigsunan or maka-experience na siya sa gitawag nga burden. Amen. Ayan, mga kaigsunan. So, sa atong pagka-eksperyensya sa magkalain-lain nga mga burdens, aduna kitay konsiderahon nga tulo ka main cause of burden sa tawo, mga kaigsunan. Una, we may have a family burden. Amen. Okay. Diha sa pagpamilya, diha sa panimalay, adunay daghan nga palasanon. Amen. Ayan. We may have financial burden. Diha mga kaigsunan, sa atong pagkinabuhi ning kalibutan, may naakitay palasanon may tungod sa financial nga mga butang, mga kaigsunan. Og aduna say ginatawag nga fear-related burden. Amen. Okay. Palasanon nga gumikan dala sa mga pagkahadlok, mga kaigsunan. So, kitang tanan, mintras nga ni panining kalibutan, adunay mga palasanon, mga kaigsunan. Ang matago sa labinan ni adtong mga mabalaka kung wala na'y kwarta, dako kayo nga isyu sa kinabuhi sa tao karon ang unsa, ang kawalay kwarta. Amen. Burden para sa tao ang mawad-an og salapi, mga kaigsunan. Pero hibaluan nato, ang sistema sa Dios lahi sa sistema sa tao. Yes. Amen. Ang Dios dili mo hatag og mga burden, mga kaigsunan, nga gikan sa iyang binuhat. No? Kay ngano? From the very beginning of the creation, ang Dios nagbuhat sa tanang mga butang beautiful in His time. Amen. Wala i-appeal sa Dios paghimo sa tao diha sa iyang plano ang burden nga ibutang sa tao. No? Wala, mga kaigsunan. Wala siya magplano nga himo nako ang tao o ang iyang mga palasanon mao kini. Amen. Wala, mga kaigsunan. Kanus aning abot ang palasanon sa tao? Kanus aning abot ang burden diha sa tao? Sa dihang ning sulod ang sala, mga kaigsunan, diha sa kinabuhi sa tao. Ang mga kasakitan, ang mga problema, ang daghan nga atong giatubang nining mga panahon na karon, dili kana disenyo sa Dios sa pagbuhat niya sa tao. Kaya ang disenyo sa Dios sa tao, mga kaigsunan, lunlon kaayuhan. Amen. No? Karon ang kadaghanan sa tanan sa tulo nga atong gibanggit nga mga burdens, Brother Ronel, unsa diha ang pinaka-common og big issue nga burden sa karon? One, financial. Okay, financial, mga kaigsunan. Ang tao nahatagan og bugat nga palasanon mahitungod sa mga financial nga mga butang. Amen. Pag wala na gani finances, wala na'y makuot sa bulsa, wala na'y malauman nga muabutay nga financial, mga kaigsunan, perting bugata sa hunahuna, perting bugata sa dughan, perting bugata sa lawas. Amen. No? Aringit pagod. Yes. No, pero Brother Ronel, kabalo bata nga ang financial burden dili kini siya gikan sa Dios. Kinsay nagpalisod sa tawo? Mismo ang tawo, mga kaigsunan. Wala ang Dios magbuhat og salapi. Amen. Wala buhata sa Dios ang salapi. Kinsay nagbuhat sa salapi? Ang tawo. Amen. Kinsay naghatag karon og burden sa tao? Ang tao nga nagbuhat sa salapi mao giapoy nagpabugat og naghatag og dako nga kalisod sa tao, mga kaigsunan. Mao ang kamatuoran, mga kaigsunan. Ang tawo mo'y nagbuhat og butang nga magpabugat trab gihapon sa iyahang kaugalingon, mga kaigsunan. But God created all things beautiful.
God created all things perfect, mga kaigsunan. Pero ang tao ning biya sa maong plano sa Dios alang sa iyang kinabuhi. Hingbiya ang tao gikan sa maayong plano sa Dios nga hatagan og kinabuhi ang tao nga hayahay, kinabuhi nga nagapailalom diha sa iyang kabubuton. Mga kaigsunan, kung ang tao wala magpalinlang, wala magpatintal sa yawa nga mao ang author og sinugdanan sa sala, Amen. dili ug wala unta kay palasanon nining Yes, mga takna. amen. But since God loves us so much, ang Dios na higugma sa tanan nga iyang gibuhat nga tao nga mao ang tao, kay ang tao gibuhat niya sama sa iyang dagway, Brother Ronel. Ano? Gibuhat sa Dios ang tao sama sa iyang dagway. Bisan kung tuod nakasala ang tao, bisan kung tuod ning biya ang tao, bisan kung tuod niining mga panahon na karon na puno kita sa magkalain-lain nga mga palasanon, gumikan sa atong desisyon. Gumikan, mga kaigsunan, sa ato mismong desisyon. We face family burdens. Amen. Adun na kita yung mga ginatubang nga mga palasanon sa panimalay. Tungod kay nag-asawa ka. Tungod kay nagpamilya ka, nakasinati ka, og mga palasanon sa usa ka panimalay, mga kaigsunan. But that's not the reason, mga kaigsunan. Whether you are married or not married, once you belong to a family, everyone, ang tanan, nga nahibilong diha sa usa ka panimalay, makabatyag gayod og burden sa usa ka pamilya. Amen. Sometimes, sa atong mga kinabuhi diha sa pamilya, mga kaigsunan, mahimong palasanon sa asawa ang iyang bana. Usahay pod, mahimong palasanon sa bana ang iyang asawa. Gumikan, mga kaigsunan, sa unsa sa magkalain-lain nga mga ginaatubang sa matag usa sa kinabuhi, mga kaigsunan. Muna ang atong gingon ganiya, Brother Ronel, alang sa tanan nga wala pa maminyo, nga naay plano magminyo, kinahanglanon iya gayong iandam ang iyang kaugalingon. Gay pag-abot sa adlaw, ang family burden may naagayod ka na, muabot gayod ka na diha sa mga managtiayon, mga kaigsunan. O aduna pay usa nga fear, nga burden, mga kaigsunan, this is related to fear. Amen. Karon sa mga katawan, mga kaigsunan, adunay danay mga instances of mutaas karon ang depression. Oh. Taas karon ang mga say tawag aning suicide. Depression. Gumikan sa depression, mga kaigsunan. And this is a burden of fear. Amen. Mga kaigsunan. O sa kini siya nga palas anong tungod sa kahadlok. Amen. No? Nahadlok ka sa mga butang nga wala pa mahitabo. Nahadlok ka sa mga butang nga umalabot, mga kaigsunan, nga wala pa mahitabo, nga nagdalag kagupong sa imong hunahuna, nakapastress sa imong kaugalingon, o nagdala kanimo ngadto sa depression, mga kaigsunan. Amen. But with this, niini nga mga sitwasyon sa kinabuhi sa tao, mga kaigsunan, adunay usa nga nahigugma kanato. Amen. Adunay usa nga nagpaabot nga kita mudangop kaniya. Kaya nga no, gikini, mga kaigsunan, gi-exampulan ni Haring David. Amen. Iyang gitsuwayan ang pagdangop ngadto sa Dios, mga kaigsunan, mahitungod sa iyang giabat nga mga palasanon sa iyang kinabuhi. David, as a king, he experienced different burdens from his family, from financial, and from fear, mga kaigsunan. Kaya nga no, adunay say daghang kaway. Amen. Adunay say daghang kaway, mga kaigsunan. Apan niining tanan nga iyang giatubang, mga kaigsunan, nga mga burdens in life, dihara niya nasabti nga kini di ay mahimo kang gawas nun. Kun unsa yang ingon sa 22 in chapter 55 of Psalms, cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. Amen. He shall never suffer the righteous to be moved. Dili siya mosugot nga ang iyang mga matarong, mga kaigsunan, maunsa? Matarong. Amen. Dili siya mosugot nga ang iyang mga matarong o ang iyang mga pinili, ang iyang mga katawhan, nga adunay gina-eksperyensya nga mga burdens is malaglag, mga kaigsunan. No. Simply, ang ingon ni Haring David, cast thy burdens upon the Lord, mga kaigsunan. Naibalo ko nga adunay daghan karon nga naminaw,
nga nagapas-an usab og mga palas-anon. Amen. Wala man mi masayod og unsa nga mga palas-anon ang imong giatubang karon, whether it is a family burden, a financial burden, a burden related to fear, mga kaigsunan, simply ang giingon ni Haring David, cast thy burden Amen. upon the Lord. Even Jesus says in Matthew 11:28-30, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. For my yoke is easy, and my burden is light, mga kaigsunan. Klaro kaayo ang pag-auhag ni Ginoong Hesus alang sa tanan nga nagapas-an karon sa mga kalisdanan sa ilang kinabuhi. Kung anaa ka man sa tuman nga mga problema nining taknaa, anaa ka man sa tuman nga mga kasakit gumikan sa mga palas-anon nga imong nasinatian sa imong kinabuhi nining mga adlaw, mga kaigsunan, adunay paglaom. Adunay paglaom. Kinahanglanon lang nato nga ato kining itugyan sa Dios, Brother Amen. Ronel. No? Atong itugyan sa Dios. In fact, this is not the plan of God for us, mga kaigsunan. Nga unsa, nga magdala-dala kita sa mga palas-anon matag adlaw. Ang gusto sa Dios nga ang iyang mga katawhan nga nagasalig kaniya, mahatagan og kapahulayan. Amen. Gikan din hiniini nga mga kalisdanan nga giadtubang nato samtang aniya pa kita nining kalibutan mga kaigsunan. Hibaloy nga ang Dios nahigugma ka nato. God's love is stronger than any enemy we face. Amen. Mga kaigsunan, ang gugma sa Dios mas kusog pa kini sa unsa, sa gakong, sa kaaway nga atong ginaatubang niining mga panahon na karon, mga kaigsunan. The whole church, the whole Christian community, the whole community that believes in God experiences today, naka-eksperyensya karon og unsa, mga kaigsunan, spiritual drought. Amen. Daghan sa mga Kristohanon karon, mga kaigsunan, nga anaa sa tuman nga kauga sa ilang ginabuhi nga Kristohanon. Amen. Anaa sa tuman nga kaluya sa ilang kinabuhi nga Kristohanon. And that is one of the burden. Ngano nga naka-experience ka niini, mga kaigsunan, maybe you are suffering from these different burdens in your life, mga kaigsunan, diha sa imong kinabuhi. But Jesus, si Ginoong Hesus, nahigugma ka nato. Amen. Hibaloy nga ang gugma sa Dios walay katapusan, mga kaigsunan. Amen. Hibaloy nga ang gugma sa Dios, mga kaigsunan, nagapadayon. Og kinitiman wala gayud kay mabasa sa Biblia nga nag-ingon, I like you. Amen. But God loves us. Adunay dako nga diferensya, mga kaigsunan, sa liking and loving. Adunay mga tao karon nga dili gani magmabantayon, Brother Ronel. Adunay daghan mga biktima sa gitawag nga kanang dili tinuod nga gugma. Why? When they hear the word I like you, gikonsidera nila nga unsa, nahigugma na, sama sa gugma. But iba, mga kaigsunan, iba dako kayong kaibahan sa liking and loving. Amen. It's very different from the word like and love, mga kaigsunan. Sahi diha sa usa ka butang, mga kaigsunan, akong bot ipabot, when somebody like a flower, they will pick it. Ila nang puon. Onya, ibutang diri sa ilang dalunggan or diin nga dapit sa ilahang lawas just to prove, just to let the people say nga na gusto ka ni ana nga bulak, mga kaigsunan. But again, remember, after a while, after how many hours kana nga bulak unsa man, malaos na. Amen. Tungod kay ngano, detached na siya dito sa iyang punuan. Amen. Og ang tao nga na-like ni ana, ang tao nga nagkagusto ni ana, wala na i-care. Di na siya mo care. Unsa iyang himuon? Iyan na ning ilabay, mga kaigsunan. But God is different. When He says, I love you with an everlasting love, ang tao nga nahigugma sa usa ka bulak, mga kaigsunan, dili gayud na niya pupuon. Amen. In fact, mga kaigsunan, aduna say pagabuhaton nga unsa.
Himoon niyang tanan pagprotektar diha niana nga usa ka tanom nga namulak nga iyang gihigugma. Amen. Bisbisan, alimahan og maayo aron mulambo pa og mudaghan pa ang bulak niini. Mao kini ang gusto sa Dios kanato mga kaigsunan. Jesus loves us so much. Wala siya magkagusto kanato kundi nahigugma Amen. siya kanato mga kaigsunan. Hibaloy nga kining kalibutan na gusto kaayo kanimo. Ang kalibutan karon mga kaigsunan, gusto ka niya nga maangkon. Gusto ka sa kalibutan nga makuha. Gusto ka sa kalibutan nga pupuon gikan sa imong nahimutangan karon. Gusto sa kalibutan nga pupuon ka gikan sa maayo nga plano sa Dios sa imong kinabuhi. But since ikaw nga tao na gusto usab sa gusto sa kalibutan, tan-awa unsay nahitabo mga kaigsunan. Tan-awa og unsay nahitabo karon sa daghan nga kinabuhi. Nga ning-uyon sa kagustuhan sa kalibutan. Ning-uyon sa gusto sa kalibutan nga buhaton sa iyang kinabuhi. Tanawa, kahuman sa pila ka tuig, bulan o adlaw mga kaigsunan sa imong kinabuhi, gibayaan ka sa kalibutan. Amen. Mao kana ang trabaho sa kaaway. Mao kana ang trabaho sa kalibutan mga kaigsunan. But thank God, salamat sa Dios, kay bisan kung gibayaan ka sa kalibutan, iya kang gipunit. Amen. Iya kang gialagaan, gialimahaan Amen. mga kaigsunan, bisan ang iyang kaugalingon gihatag Amen. aron na unsa mga kaigsunan, makaangkon kita sa iyang gugma, makaangkon kita sa kaluwasan nga iyang gitagana mga kaigsunan. The love of God is very, very different mga kaigsunan sa imong giingon nga gugma sa kalibutan. Yes. Kaya ang gugma nga iyan ini nga kalibutan, taman ra sa pagkagusto nimo. Taman ra mga kaigsunan nga kuhaon diha nimo ang gusto sa kalibutan nga Amen. makuha diha nimo. Pero sa Dios lahi mga kaigsunan kay dili siya manguha. Amen. Lahi ang Dios kay dili siya manguha. Modugang siya mga kaigsunan. Amen. Lahi ang Dios kaysa diha nga nakita niya nga ikaw nga iyang gialimahan na mulak, gusto pa niya nga mas mubulak pa ka og daghan mga kaigsunan. Dili ang Dios opportunistic. Amen. Dili ang Dios ing anak kagahaman mga kaigsunan. Nga sa dihang makita nga namulak ka, pupuon ka, kuhaon ka mga kaigsunan. Dili. He cares for us. Mamanggani mga kaigsunan, nga niining mga panahon na karon kung naa ka sa higayon, anaa ka sa panahon nga nagapasan ka og daghan nga mga palasanon, Brother Ronel, because you conform ngadto sa gusto sa kalibutan, aduna pay panahon alang Amen. kanimo. Aduna ka pay paglaom, makagawas ka gikan sa maong magkalain-lain nga mga palasanon karon nga imong nasinatian sa imong kinabuhi. Ingon ni Haring David, cast thy burdens upon the Lord. Igala, igsuon, dili nimo matugyan sa Dios ang imong mga problema. Dili nimo matugyan sa Dios ang imong mga palasanon. Dili nimo matugyan sa Dios ang imong mga kalisdanan kung dili ka mudangop kaniya. Amen. Una nga atong pagabuhaton, kinahanglan nga magbaton kita og kasing-kasing nga kabalo magpaubos, Brother Ronel, Amen. sa tubangan sa Dios aron magpaubos mga kaigsunan. Sa diha nga modangop kita sa Dios, makabaton kita mga kaigsunan og kaisog sa pagtugyan kaniya sa atong mga palasanon. Amen. Ba? Mga kaigsunan? Pero kung dili ka mudangop sa Dios, dili ka makatugyan niini og magpadayon ka diha sa kalisod. Magpadayon ka igsoon diha sa pagpasan niining magkalain-lain nga palasanon sa kinabuhi. That's why Christians, sa tanan nga nag-angkon nga mga Kristohanon, alang kanato gipasidan-an na kitang daan. Alang kanato gitudluan na kita ug naibalo na kita sa unsay dapat natong buhaton. Pero mga kaigsunan, dili nato buhaton ang simple nga mga butang nga giingon sa Dios. Hinungdan nga hangtod karon igsuon, nagapabilin ka diha sa mga kalisod. Amen. Nagpabilin ka diha sa imong mga palasanon. Nagpabilin ka igsuon diha sa imong mga kahadlok, mga kaigsunan niining mga panahon na karon. Higala, igsuon sa tanan nga naminaw, usa ka pag-awhag kanato nining takna karon ang pagdangop sa Dios mga Amen. kaigsunan.
Oo. Ayaw na pagpailad sa buhat sa kaaway niining katapusang mga adlaw. Ayaw na pagpailad, mga kaigsunan, nga naa sa imong hunahuna, tagaan ka og mga negatibong hunahuna sa kaaway, Brother Ronel. Amen. Nga usahay, muabot sa imong hunahuna, nga imo pang pangutan-on ang Ginoo. Ngano nga ako pa maoy naka-eksperyensya niini nga kalisod sa kinabuhi, nga doon na may daghan nga mga tao, mga kaigsunan. Sometimes atong questionon ang Dios nini nga mga butang. Apan nigala hibaloy nga dili ka na mo'y kabubuton sa Dios alang kanimo. Amen. Ang kabubuton niya alang sa tao nga unta makabaton kita og kalipay, makabaton kita og kaharuhay sa kinabuhi, makabaton kita makaigsunan sa mga panalangin nga iyang giandam alang kanato. Apan naitabo kini nga mao ang naa karon nga imong giatubang gumikan nga ning palayo ka sa Dios. Gumikan nga wala ka magpailalom sa iyang pagbulutan. Gumikan nga wala ka igsuon magpailalom sa gusto sa Dios nganha sa imong pagkinabuhi. O sa ingon sa 2 Samuel, 1 Samuel, chapter 15 and verse 22, obedience is better than sacrifice, mga kaigsunan. Dagan karon ang mga Kristohanon nga naa sakripisyo. Nagsakripisyo, mga kaigsunan. Nagsigig sakripisyo bisan kon ang ilang feeling karon sa ilang pagkakristohanon, Brother Ronel, ugan na. Sige, sakripisyo lang gyapon. Kay they believe nga through sacrifice makaangkon sila sa pabor sa Dios. They believe nga through sacrifice maluoy ang Dios sa ilaha. Igsuon dili. Ingon ang Biblia, mas labi ka maayo o mas labi kahinangpunon sa tubangan sa Dios ang pagtuman kaysa sa tambok sa mga halad nga sinunog, mga kaigsunan. Mao nga kining mga panahon na karon, mga Kristohanon, hibaluan nato nga ang naghatag kanato og burden, ang ato rapod binuhatan, Yes, Brother Ronel. amen. Kita rapod mismo ang naghatag og palasanon sa atong mga kaugalingon. Kana nga mga fear-related burdens, igsuon na sa imong hunahuna. Ikaw mo'y nagkatha niya na. Ikaw mo'y nag-prepare sa imong hunahuna nga magkinahadlok ka mahitungod sa imong future. Amen. So many of us today are very afraid na hadlok, mga kaigsunan, sa umalabot sa ilang kinabuhi. Some fear that they might not achieve sa ilang gusto nga ma-achieve. Amen. Like students, as Amen. what you have said, Brother Ronel, nga burden ni mga yung pag-eskwela karon. Sometimes moabot sa imong una-una ang fear. Amen. Basig di ka kapasar. Yes. Basig dili ka makakuha sa gusto nimo makuha sa imong pag-eskwela. Amen. O basig dili ka makatrabaho inig kahuman nimo sa imong pag-eskwela. Nga na. So, daghan kayo mga kaigsunan ang ibutang sa atong una-una sa kaaway. Amen. Kung nga, Pastor, same gihapon kan David, natabo iya, di ba? Pakahadlok. Atong basa na may 55 verse 5 na siya. Ang kahadlok ug pagkurog miabot sa ibabaw nako. Ug ang kalisang midaog kanako. Ug miingon ako, o nga aduna unta ako'y mga pako nga sama sa salampati, unya makalupad ako sa halayo ug makabahulay. Ayan. Ania karon unya makakalagiw ako sa halayo, ako makapuyo sa kamingawan. Ayan. Gusto ni David nga Lumupad na. Lumupad na. Kay Tungod burden. Tungod ang burden. Oh, ka-fear. Gusto na niya nga magpahulay na. Amen. O kung aduna lang unta siya ipako, karon na ni mga tao mayon. Kung may dala ko yan na pako karasa ko, dilupad makadtuan na ako Amerika. Amen. Makadtuan na ako kung diin-diin nga mga lugar. Amen. Para makagawas tikan mga problema. Bugto, sangkay, igsoon, bisan kahain kumadto. Ang problema magsusunod-sunod mo. Amen. Ang mga parasanon magsusunod-sunod mo. Kon diri ka magpapaubos hatubangan ng Dios. Amen. Diri kariyag singon nga kung bumalhin kain lugar, waray ka na burden dito. Amen. Pareho san nimo gimbasa, Brother Ronel, nga verse nga karuyag ni David, anhona ni David nga nga didto han iya kakadtuan waray na burden. Amen. Didto han iya kakadtuan gipaplanuhan nga iya dadalaganan waray na burden. Amen. Amo gihapon haton kinabuhi ana mga kabugtuan. Amen. Naghuna-huna kita nga kung lumakat kita ngadto ini nga dapit, ngadto ini nga lugar, waray na parasanon. Dire.
Simple, kung gusto nimo hinkapahulayan, dalagan ngada kan Kristo. Amen. Ngada kan Kristo, pahulay mga kaigsunan. Amen. For my yoke is easy, Amen. and my burden is light, mga Amen. kaigsunan. Come unto me, all you that labor and are heavy laden, and I Amen. will give you rest. Amen. In the presence of Jesus Christ, there is Yes. an assurance of rest. Waray assurance in rest ngadtuhay ba nga lugar, Amen. ngadtuhay ba nga pamilya. Kung nadiri ka na yan na kay burden nimo asawa, burden nimo an imo bana, nagplano ka nga kumadtuhin iba nga asawa, kumadtuhin iba nga bana, mga kaigsunan, kay natuod ka nga kung bulagan mo nimo asawa, bulagan mo nimo bana yan nga mga adlaw, makakagawas ka han mga parasanon nimo. That is wrong. Yes, amen. That is wrong. Kay bang abot nimo ngadto iti ibang asawa nga imo naliwat ginupdan, kay dumiri kanahan imo unang asawa kay puro problema. Do you think nga waray problema bangin mas labaw pa hanunan nimo Amen. nga imo gin-asawa, mga kabugtuan? Dire to amon solusyon para hinka kapahulayan tikang han mga parasanon Amen. naton ginaagian. Yan na, mga kabugtuan, di na naman hanggang tatawag nga financial burden, mga kaigsunan. Yan na nga mga adlaw, nagkamayada ka hin problema may tunan financial. Gusto nimo nga makagawas ka tikang hini, bisan illegal imo Amen. ginsusulod, dugang nga burden. Amen. An imo atubangon, mga kabugtuan. Bisan kon gawas ham maupay nga prinsipyo han Dios, hini nga mga han pagsaad ang Dios may tungod ang mga material blessings and financial blessings, imo ginsusulod tungod kay gusto nimo nga mahuwasan ka tikang han imo financial burden. Bisan illegal, bisan di rin sakto, imo susudlon. Bisan utang, magsigikan pangutang animula nga makagawas ka tikang ang financial burden. Diri amo ang solusyon, mga kabugtuan. Ang solusyon, siring ni David, cast it Amen. to the Lord, mga kaigsunan. Amen. Isari ka Dios, itapo na Dios, itugyan na Dios, mga kaigsunan. Ayaw paghunahunahin pagdalagan kun diin-diin. Amen. Kay didtohan mga dapit nga ginunahuna nimo nga imo dadalaganan, may adaliwat mga parasanon, mga kabugtuan. Yes, amen. Ang sadang naton nga dalangadan ngan aton dangpan hini nga mga panahon niya na nga aton na eksperyensyahan nga mga parasanon, didala ha presensya ni Jesucristo. Amen. Didakan Kristo may tinuod nga kapahulayan. Didakan Kristo may tinuod nga kagawasan. Didakan Kristo may tinuod nga kaluwasan, mga Amen. kabugtuan. Sanglit padayon namon nga ginsisiring, ngan padayon namon nga igpapasamwak nga nagsisinggit ta kahanginan. Waray na iba nga makakahatag hin kaluwasan or makakapatapod hin kagawasan, Amen. kaupayan ngan milagro, Jesucristo lang, Amen. mga kabugtuan. For Jesus is the way, the Amen. truth, and the life. Mga kaigsunan, kung ni Kristo ang kinabuhi, hini nga kalibutan, hini nga panahon, hini nga sitwasyon, daw waray ka na kinabuhi, tungod handamo nga mga parasanon, daop kan Kristo. Amen. Daop kan Ginoong Isus, hiyala, bugto, Amen. ang may saad din kinabuhi nga waray katapusan. Amen. Bangin ini nga kalibutan niya na nagpapasan ka, hingin tatawag, mga kaigsunan, nga pagtalumpigos san kamaturan. Bangin naada ka, hin pag daog-daog, may tungod han mga butang nga imo ginatubang niya na nga bagan waray na kamatuuran nga magahatag ga imo hin kagawasan din nga kalibutan, mayada pa hi Kristo Amen. amo an kamatuuran. Amen. Kung gagapos ka man nga na, hin mga pagturunan nga di rin sakto, hin mga prinsipyo nga di rin sakto, hin mga prinsipyo han kalibutan, prinsipyo han mga tao nga waray magalagad ang Dios, nga nagbagagapos, nga naggugupong han imo nahuna, may kagawasan ka, dida kan Kristo. Hiyala amo ang kamaturan. Amen. Hiyala amo ang kinabuhi. Ngan hiyala ang dalan. Ngan kung nagduduha-duha ka, handalan nga imo ginsusubay yan na, sangkay, Panginoino. Kung ito nga dalan, dire Kristo, sigurado, dire ito Asya. Kung ito nga dalan nga imo ginsusunod, dire amo Hesus Kristo, dadadon ka ito, ngadto hakalaglagan. Haton pagtuo, haton pagsunod na Dios, waray na iba nga dalan. Dire damo ang dalan ha pagsunod na Dios. Amen.
Kay ano nga ang tao damohin para sa anon, tungod kay damo ang dalan nga ginsusubay. Yes. Amen. Kaya ano nga damo kahin mga kakurian hay mo kinabuhi ana, tungod kay nagsisinubay kahin damo nga mga dalan. Amen. Nga samantala may usala nga dalan nga dapat nimo tutukan ngan subayon. Yan na hay mo kinabuhi hini nga kalibutan, damo kahin ginsisinubay nga mga dalan, sanglit damo kahin para sa anon. No? Damo kahin ginsisinubay nga magkalain-lain nga mga dalan, asay nagpapagupong na nimo hunahuna nga na nimo pagbati. Pero may da ka pa panahon para sumubay han tinuod nga Amen. dalan. May da ka pa panahon para tumuman nga dahan tinuod nga kamatuoran. May da ka pa panahon bugto nga makaangkon hin kinabuhi kunya na nga mga adlaw aada ka hintuman nga mga problema hay mo kinabuhi. Amen. Didala kan Hesukristo. Babalikon namon it amon pirmi ginsisiring sumala han ginsiring han Biblia mga kabugtuan. Waray grupo hin relihiyon Amen. nga makakapatapod ngan makakapasaring nga maghatag haimuhin kinabuhi. Amen. Maghatag haimuhin kamatuoran. Yes, Ngan amen. magdadara haimo didahin tinuod nga dalan. Waray. Hesus Kristo la sangkay. Daop kan Kristo. Sugan han ginsiring ni Haring David, cast thy burdens before the Lord or Amen. upon the Lord mga kaigsunan. Itugyan ta Dios an aton mga pagkabaraka. Amen. Itugyan ta Dios an aton mga problema. Itugyan ta Dios an aton mga kasakitan. Itugyan ta Dios an aton mga pagkamaduha-duhaon. Amen. Itugyan ta Dios an aton pagkawaray pagtuo. Amen. Itugyan ta Dios an aton mga giniuungara ha kinabuhi. Hasugad nga butang makabugtuan magiging mahimyang an aton hunahuna. Magiging mahimyang an aton pagbati kun kita madangop kan Ginoong Hesukristo. Amen. Pero tungod sangkay han mga panhitabo hay mo kinabuhi yan nga mga adlaw. Tungod nga diri ka na mamati han pagtawaghan Dios. Tungod nga nagpapatig-akahan imo kasing-kasing. Tungod nga nagpapatig-akahan imo hunahuna, nagpapabilin kadida hasala. Amen. Nagpapabilin kadida hansala mga kabugtuan nga naggagapos sa imo. Hinungdan nga ada kaya na hindamo nga mga parasanon. Amen. Nagpapabilin ka didahan sala nga gin-offer han kaaway nga naghatag liwat ta imuhin comfort in the first place pero pagkapadayon han imo pagkinabuhi nagdugang na kasakitan ha imo Amen. kinabuhi makasangkayan. Pero ang Dios sugad ang ginsiring ta kanina naigugmaya hinwaray katapusan nga Amen. gugma Brother Ronel. Padayon an iya paghatagin pamaagi. Amen. Papaano kita makakagawas tikang hining mga burden. What to do with our burdens? Cast it upon the Lord. Amen. Itugyan ini nga daha Dios mga kabugtuan. Itugyan nga da kan Ginoong Hesus. Pero susumatan ta ikaw, magiging makuri haimo an pagtugyan han imo mga parasanon ha Dios. Kundiri nimo kakarawaton ni Hesukristo. Amen. Ba? Kung diri ka masarig ha Dios nga may gahom hin pagwara, hin pagkuha, hin pagpagaan, hini nga mga parasanon. Diri ngan diri ito mawawara mga kaigsunan. Pero ang hinungdan kay ano nga diri ka nakakahimo ito tungod han sala. Amen. Amoy na hinungdan kay nga mabugat para himo itugyan na Dios. Amoy na hinungdan para himo makuri itugyan na Dios. Amen. Amoy na hinungdan kay para himo diri ka nakakagawas tikang hini nga mga panhitabuhay mo kinabuhi tungod han sala mga Amen. kabugtuan. Pero may paglaom. Yes. May paglaom ngan may ada pa pamaagi. Amen. Paano kita mahahawasan nga maghuhugasan hini nga mga sala nga amo ang pinakamabugat nga burden. Amen. Amo ang pinakamabugat nga parasanon ng tao. Amen. Ang sala nga iya padayon ginkakaptan, padayon nga gintitipigan, haiya kasing-kasing mga kabugtuan. Sanglit, padayon namon nga igsisiring sugad hangin siring ni Apostol Pedro. Handida nga iya ginsumatan ang mga Israelita. May tungod han plano ang Dios sa ira mga kinabuhi. Amen. Nasakitan hira mga kasing-kasing nga nangutanay ra kan Pedro hin pagsiring. Ano it angay namon buhaton? Amen. What shall we do? And siring ni Pedro, he says boldly and he Amen. answers boldly to the people, repent Amen. and be baptized, every one of you, in the name of the Lord Jesus Christ, for the remission of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost.
paghinulsol kamo Amen. og pabautismo kamo sa ngalan ni Jesucristo alang sa kapasayloan Amen. sa inyong mga sala. Amen. You know, Brother Ronel, ang sala mao ang pinakamabugat nga burden Yes, nga amen. gipas-an karon sa daghan nga mga tao. Amen. Gusto nato nga mahukasan sa maong palasanon. Gusto nato nga mahukasan sa maong bugat diya sa atong kinabuhi. Simple lang, paghinulsol o pagpabautismo Amen. sa ngalan ni Jesucristo. Alang sa kapasayloan sa sala. Amen. Kung pasayloon ang sala mga kaigsunan, walay lain nga makapasaylo niini ang Dios lamang. Amen. Walay lain nga makahugas sa sala sa tao ang Dios lamang. O walay lain nga naghatag sa iyang kaugalingon didto sa cross sa Kalbaryo aron sa paglukat kanato o paghugas kanato gikan sa maong mga sala si Ginoong Yes. Jesucristo Amen. lamang. Busa igsuon, mao nga ang giingon ni Apostol Pedro, walay lain nga makahugas o makapasaylo sa sala sa tao kundili ang bautismo sa ngalan Amen. ni Jesucristo, mga kaigsunan. Tataw ang mga pulong sa Dios. Kung gusto nimo nga mahukasan sa daghan nga mga palasanon, gusto nimo nga makapahulay sa daghan nga mga palasanon, ang mother, ang nanay sa tanang palasanon sa tao karon mao ang sala, mga Amen. kaigsunan. Tanggala ang maong source sa mga burdens. Tanggala ang maong hinungdan sa daghan nga mga palasanon. Pinaagi sa imong pagtuman sa sugo sa Dios. Amen. That, the Bible says, obedience is better than sacrifice. Nining mga adlaw karon nagsige kag sakripisyo because you believe nga pinaagi sa imong pagsakripisyo, mawala ang mga burden. Sa imong pagsakripisyo, matanggal ang mga palasanon nimo sa imong kinabuhi. Dili igsoon. Hinoon ang Biblia nagingon, kung ang pagsakripisyo inubanan sa pagtuman, Amen. kana mga kaigsunan, adunay dakong kahimuan sa imong kinabuhi nining panahon na karon. Amen. Pero kung nagsigi ka lang sakripisyo, walay pagtuman. Walay gamit, mga kaigsunan. Kay mas labing maayo ang pagtuman kaysa sa pagsakripisyo, mga kaigsunan. Busa mga kaigsunan o mga kahigalahan, nining kahaponon. Padayon nga atong hunahunaon. Padayon nga atong hatagan og pagsabot ang mga pulong sa Dios. Amen. Padayon nga hatagan natog panahon si Ginoong Jesucristo nga magapanglihok sa atong sagsatagsa ka mga kinabuhi. Padayon nga hatagan nato og panahon si Ginoong Hesus nga maoy maghari sa atong hunahuna og kasing-kasing. Nga maoy maghatag og giya sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Dili ang atong mga kinaugalingon nga mga pagbulutan, mga kaigsunan. Aron dili ta magsigig reklamo, aron dili ta magsigig bagutbot, mga Amen. kaigsunan. Gihatag na sa Dios ang pamaagi. Bahin niini nga mga palasanon. Gihatag na sa Dios, mga kaigsunan, ang simple nga mga pamaagi. Cast thy burden upon the Lord, Amen. and He shall sustain thee. And He shall never suffer the righteous to be moved. Dili siya buot o dili niya gusto nga ang mayang mga matarong malaglag o mapukan, mga kaigsunan. Gumikan niini nga mga burdens, mga kaigsunan. Apan ni Balui, ang warning sama sa giingon ni Haring David sa 23, mga kaigsunan. But thou, O God, shalt bring them down into the pit of destruction. Amen. Bloody and deceitful men shall not live out half their days. Amen. Pakibasa sa Bisaya. Apan ikaw, O Jehova, magapakanaog kanila ngadto sa gahong sa pagkalaglag. Ang mga tawo nga giuhaw sa dugo ug mga limbungan, dili sila mabuhi sa katunga sa ilang mga adlaw. Apan ako, musalig kanimo. Klaro kayo nga nag-ingon ang Biblia. Sila nga wala magalagad sa Dios. Amen. Sila nga ning suway sa kabubuton sa Dios, mga kaigsunan, dili mabuhi bisan sa katunga sa ilang mga adlaw, mga Amen. kaigsunan. Mapukan, mawala, mamatay, in other words, mga Amen. kaigsunan. Laglagon sa Dios ang maong mga tao nga dili maminaw sa iyang mga pulong, mga kaigsunan. Amen. Laglagon sa Dios ang mga tao nga musway sa iyang mga plano alang sa kaayuhan sa matag usa, mga kaigsunan. Mao kini ang pinaka
dili maayo kung moabot sa atong kinabuhi mga kaigsunan kay ngano gihatagan na baya ta og pamaagi. Yes. Gihatagan na baya ta Brother Ronel og simple nga pamaagi. Kumbaga solusyon nga gihatag sa Dios kanato aron dili ta magsigi og pas-an niini nga mga palasanon. Amen. Aron makadiskanso, makapahulay kita mga kaigsunan. Pero hangtod karon sige lamang gyapon kita og bagutbot. Atong questionon ang Dios nganong ning abot ni. Nganong nagsuffer ko niini nga butang. Higala, dili na ka magsuffer kung imong tumanon ang imong Amen. sa Biblia. Dili na ka magsuffer kung imong hatagag panahon ang panawagan ni Kristo Yes. nga ngari, dali, dangop kamo Amen. kanako kamong tanan nga gikapuyan o Amen. gibudlayan. Mao na ang panawagan ni Ginoong Hesus. Wala manawagan si Ginoong Hesus nga dangop didto niya nga relihiyon. Amen. Dangop didto niya nga grupo, dangop didto niya nga tao, dangop didto ni ana nga magwawali, dangop didto ni ana nga pastor o didto niya nga pare, didto niya Amen. nga ministro. Wala. O sa ingon ni Kristo, dangop kanako. Amen. It is a direct command. Amen. Nga wala maghatag si Ginoong Hesus og unsa pa diha nga imong agian. Amen. Wala si Ginoong Hesus maingon nga dangop kang Pedro. Amen. Dangop kang Pablo, Amen. dangop kang Juan, dangop ni bisan kinsa wala. Yes. Unsa Amen. ingon ni Ginoong Hesus, dangop kamo kanako. Amen. Dol kamo kanako. Yes, Kamong amen. tanan nga gikapuyan o gibudlayan. Kung magsigi ka og cross country, magsigi ka og sa tawag nga na agi ngadto sa mga agianan nga dili maoy gusto sa Dios nga pagian, magsamot og magpunay ka sa pagka maantuson makaigsunan diha ni ana nga mga palasanon. Amen. No? Ayaw na paghapit-hapit. Yes. Amen. Ayaw naghapit-hapit kung din pa ka mo hapit. Mga kaigsunan, direct ang gingon ni Ginoong Hesus, dangop ka nako. Amen. Dangop ka niya nga may naay gahom sa paghatag og kapahulayan. Amen. Mga igsoon, ayaw pagtuon niya nang moingon nga agi kang kuan. Agi didto kang kuan kay mutabang siya nimo. Agi didto niya kay mutabang nimo. Mao man ni ang kalakaran karon sa Yes, kalibutan. Di ka kasulod og trabaho, di ka moagi kang kuan. Di ka moadto kang kuan. Pero makaigsunan sa Dios. Sa Dios. Kang Ginoong Hesus, klaro ang iyang pagingon. Dali, daop, dangop kamo kanako. Kamong tanan nga gikapuyan o gibudlayan. Ayaw na pagsigi o reklamo, ayaw na pagsigig pangita sa kung kinsa pay mutabang nimo sa pagdangop sa Dios. Kay ikaw ra ang imurang desisyon ang gihulat sa Dios mga Amen. kaigsunan. Ang imurang desisyon mo'y gihulat sa Ginoo nga mudangop ka nganha kaniya mga kaigsunan. Sa imong pagdangop sa Dios, ubani sa pagpaubos sa imong kaugalingon. Amen. Sa imong pagdangop sa Dios, ubani sa kasaka kasing-kasing nga andam mutuman sa gusto sa Dios ipabuhat nimo. Amen. Kay dili gihapon mahimong malampuson ang imong pagdangop kung taman rakas pagdangop nga walay kasing-kasing nga adunay tinguha sa pagtuman Amen. sa mga kabubuton sa Dios. Balikon nato ngano obedience is better than sacrifice. Ang pagtuman, ang pagsunod mas labing maayo kaysa sa pagsakripisyo. Amen. Coming or pagdangop sa Dios is a part of sacrifice. Yes. Amen. Pero kung walay pagtuman, walay pagsunod, walay gamit igsoon. Mudangop ka sa Dios tungod kay gusto nimo nga makapahulay apan ang hinungdan sa imong daghan nga mga problema ug kasakitan walay lain mawang sala. Unya gihatagan kag solusyon sa Dios aron nga makuha og mapasaylo ka ng mga sala dili nimo tumanon. Dili gihapon magmalampuson ang imong pagdangop sa Dios igsoon. Busa nining takna sa kapunon karon, walay lain nga among buot ipaabot kaninyong tanan. Kung gusto ninyong modangop kang Ginoong Hesus, dangop nga mapainubsanon Amen. nga may kasing-kasing Yes, sa pagtuman o pagsunod sa iyang Amen. kabubuton. Ang gusto sa Dios nga mapasaylo kita sa atong mga sala. Ang gusto sa Dios nga mahugasan kita sa atong mga sala. Mao nga iyang gingon, pinaagi kang Apostol Pedro ug sa uban pang mga apostoles. Iwali ang mayong balita. Amen. Ang moto og magpabautismo maluwas. Apan ang dili
pagahukman sa silot. Amen. O unsa nga bautismo ang dapat natong dawaton? Ang ngalan ni Ginoong Kristo nga gisangyaw o giwali ni Pedro didto sa dapit sa Jerusalem mga kaigsunan. Sa unang takna, unang adlaw, una nga pagminsahi ni Apostol Pedro ngadto sa Amen. mga katawhan, wa say lain gisinggit aron ang tao mahugasan sa ilang mga sala. Ang pagpabautismo sa ngalan ni Kristo alang sa kapasayloan sa mga sala sa tagsa-tagsa. Og madawat nato ang gasa nga mao ang Espiritu Santo. Amen. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Salamat sa mga pulong mo nga naghatag na usab kanamo karon og giya Amen. ug unsay angay namong buhaton. Bahin o Dios sa mga palas-anon nga anaa karon nga nagapabug-at sa hunahuna og kasing-kasing sa matagusa. Lord, I pray nga padayon mo o Dios sikapon ng ilang mga kasing-kasing. Padayon mo nga giyahan sila Ginoo nga mudangop kanimo nga mapainubsanon ug adunay kasing-kasing nga andam mutuman sa imong gusto nga ipabuhat kanila. Lord, niining mga orasa karon among pagampo nga unta ang tanan nga naminaw, ang tanan nga naglantaw, Ginoo, imong awhagon sa pagdangop kanimo Yes. nga matinud-anon. Kay diha kanimo may kaluwasan, diha kanimo adunay kapahulayan o Dios. Walay lain nga arang makahatag og kaluwasan ug kapahulayan. Ikaw lamang, Ginoong Hesus. Salamat, i-bless kaming tanan ug padayon ka nga maghari sa among hunahuna ug kasing-kasing. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Mga kaigsunan ug mga kaigalahan, ang atong padayon nga mga paghangyo sa tanan. Kung gusto ninyo nga magpadayon sa pagtuon sa mga pulong sa Dios, andam kami kanunay Yes, sa pagtubag sa inyong imbitasyon nga haba sa inyong mga panimalay o diin ninyo gusto mga kaigsunan nga kami muadto aron magdala sa mga pulong sa Dios nga magdala og kapahulayan sa Amen. atong mga gikapoy nga mga kalag. Salamat sa Dios ug hangtod sa sunod Domingo kami nagaingon. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan.